جب میرے حضور نماز پڑھا کے باہر نکلتے تھے مسجد نبوی سے تو کچھ صحابہ کرام کے بیٹے حتیٰ کہ بچے ایسے تھے جو انتظار میں کھڑے ہوتے تھے. جیسے میرے نبی نماز پڑھا کر آتے تو سب بچے مل کر کہتے حضور کملی والے آ گئے, حضور کملی والے آ گئے. سب بچے اپنی پیار بھری حتیٰ کہ بڑے پیار کا ایسا تاکہ اظہار کرتے, حضور ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے محبت سے. بچے خوش ہو جاتے, اپنے گھروں کو چلے جاتے. بچے سب کھیل رہے تھے, ان کے ساتھ ایک یہودی کا بیٹا بھی کھیل رہا تھا. اچانک حضور نماز پڑھا کر آنے لگے تو سارے بچے پکار اٹھے کہ ہمارے حضور محمد مصطفیٰ آ گئے, ہمارے کملی والے آ گئے. تو آج جب اتنی سی گفتگو سنی تو یہودی کا بیٹا بھی ساتھ کھیل رہا تھا. وہ کہتا ہے ارے ہمارا باپ جو میرا باپ ہے وہ تو ہمیشہ تمہارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے, استغفر اللہ. جو میرا باپ ہے وہ تمہارے نبی کا دشمن ہے, تو میں حتیٰ کہ میرا دل چاہتا ہے تمہارے نبی کو میں بھی ملوں, تو کیا وہ میں تو مسلمان نہیں ہوں, تو کیا مجھے بھی وہ سینے سے لگائے گا, کیا مجھ سے سلام کرے گا. وہ بچے کہتے ہیں ارے ہمارے حضور تو ایسے نہیں ہیں, وہ تو دشمنوں کو بھی سینے سے لگانے والے ہیں, وہ تو اپنے بیگانوں کو بھی سینے سے لگانے والے ہیں, ہمارے آقا ایسے نہیں ہیں. جب اتنی سی گفتگو سنی تو وہ بچہ بھی دوڑ پڑا, اس کی لبوں سے جو جملے نکلے وہ کہتا ہے ہمارے کملی والے آ گئے. وہ بھی بچوں کے ساتھ دوڑنے آتا کہ دوڑ رہا تھا اور کہتا ہمارے کملی والے آ گئے. جب اتنی سی بات کہی تو ایمان والی بہنوں یاد رکھنا تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ رک گیا. ایک صحابی کے بیٹے نے آواز دی ارے آؤ نا, ہمارے نبی ایسے نہیں, وہ سینے سے لگانے والے ہیں, وہ سینے سے لگانے والے ہیں, وہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیں گے. اب اس بچے نے دوڑ لگائی تو علماء کرام لکھتے ہیں میرے نبی نے اس یہودی کے بچے کو آتے ہوئے دیکھا, اپنے گھٹنے زمین پر رکھ کر اپنے بازو پھیلا لیے, اپنے گھٹنے زمین پر رکھے اور اپنے بازو پھیلا دیے. وہ یہودی کا بچہ دوڑ کر آیا, حضور کے سینے سے لگ جاتا ہے, حضور کے سینے سے لگا, اس کے سینے میں میرے حضور کی محبت ایسی جاگ اٹھتی ہے. اب وہ ہر نماز کے بعد میرے حضور کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, ہر اذان کے وقت راستے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. ایک دن گرمی بڑی شدید تھی, بچے اپنے گھروں سے نہ نکلے. اب یہودی کے بیٹے نے سب کے دروازے بجائے ارے آؤ نا کملی والے آ رہے ہیں, ارے آؤ حضور نماز پڑھا کر آنے والے ہوں گے. سب بچوں کو بلایا لیکن وہ کہتے ہیں ارے گرمی بڑی ہے, آج عصر کے بعد ملاقات کر لیں گے. اتنی سے گفتگو کہی نا تو اس بچے نے جا کر کے دیکھا چوک پورا خالی ہے, آج کوئی بچہ نہیں ہے. لیکن اس کے دل میں محبت دن بدن ایسی بڑھتی گئی, جیسے میرے حضور نماز پڑھانے کے لیے آتے تو یہ میرے حضور اپنے مبارک نالین اتار کر نماز پڑھاتے, یہ نالین سینے سے لگا لیا کرتا تھا. دل میں ایسا عشق سا پیدا ہو گیا, یہ میرے حضور کے نالین مبارک کو اٹھاتا, اپنے کپڑوں سے مسلتا, کبھی سینے سے لگاتا. جب حضور نماز پڑھا کر آتے نالین مبارک پیش کر دیتا, حضور دعا دے کر گزر جایا کرتے تھے. حضور بچے سے پیار کر کے پھر واپس لوٹ آتے. وقت گزرتا رہا, بچہ دل ہی دل میں سوچنے لگا ارے یہ محمد مصطفیٰ سے محبت اتنی ہے, میرا باپ تو کلمہ بھی نہیں پڑھتا ہے, اگر اپنے باپ کو بتا دوں تو میرا باپ مجھ سے نفرت کرے گا, مجھے گھر میں بھی شاید نہیں رہنے دے گا. بچہ سوچتا ہی سوچتا بیمار ہو گیا, اتنا بیمار ہو گیا باپ نے بڑے حکیموں کو بلا لیا. اللہ اکبر, بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے, بڑے بڑے ایمان والی بہنوں طبیب آ گئے. اس نے بچے کے انہوں نے علاج کرنا شروع کیا لیکن بچہ ٹھیک نہ ہو سکا, بچہ ٹھیک نہ ہو سکا. اس طرح اس قدر بیمار ہو گیا کہ چارپائی پر پڑا رہتا. ایمان والی بہنوں حضور فرماتے ہیں ارے صحابیوں بڑے دن ہو گئے میرا یار نظر نہیں آیا ہے. وہاں سرکار کی محبت پر قربان ہو جائیں, ایک یہودی کے بیٹے سے بھی اس قدر محبت سے پیش آتے ہیں. فرمایا صحابیوں وہ میرا یار نظر نہیں آتا, وہ بچہ مجھے ملنے کے لیے کافی دنوں سے نظر نہیں آتا. اتنی سی گفتگو سنی نا, صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے اس کی ماں کو روتا ہوا دیکھا ہے, سنا ہے بچہ بڑا بیمار ہے. ادھر سے آواز ہے, دوسرا صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ اس کے باپ کو بھی ہم نے تڑپتا ہوا دیکھا ہے, اس کا باپ بھی دیوار سے لگ کر رو رہا تھا. بچے کی حالت بڑی نازک ہے, بڑی نازک ہو چکی ہے. تو حضور فرماتے ہیں چلو صحابیوں, اگر میرا یار نہیں آ سکتا تو محمد جا کر اس کو مل کے آئے گا.
आज मोहम्मद मुस्तफा खुद जाकर मिल के आएगा। हुजूर सहाबा के साथ चल पड़े। उधर बच्चे को 3 दिन से बेहोशी के आलम में बच्चा था, आंखें नहीं खोल सकता था। 3 दिन खत्म हो गए, बच्चे ने आंख अचानक खोली, माँ करके बुलाया। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। जब माँ ने बच्चे की आवाज सुनी, दिल तड़प गया। अरे ए मेरे बेटे, एक मर्तबा दोबारा माँ करके बुला ले। मेरा तो दिल सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। बच्चे ने फिर कहा अम्मा जान। माँ कहती है बच्चे एक मर्तबा माँ करके फिर बुला लो, बस एक मर्तबा माँ दोबारा बुला दे। 3 दिन हो गए, मेरे कान तरस गए थे, मेरा बच्चा मुझे माँ कहे, लेकिन तू तो आंखें ही नहीं खोलता था। अब बच्चे ने दोबारा माँ करके बुलाया ना, ईमान वाली मेरी बहनों, अब माँ खुश हो गई। लेकिन बच्चे के पाँव ठंडे हो चुके थे, बच्चे के पाँव से रूह निकलना शुरू हो चुकी थी, पाँव उसके ठंडे हो चुके थे। लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने लफ्ज सुना ना, मेरे बच्चे ने माँ करके आखिरी मर्तबा बुलाया है, कहती है अपने शोहर को बुलाती है, अरे देखो तो सही हमारे बच्चे ने आंखें खोल ली है। बाप बड़ा खुश हुआ, करीब आता है वो, ईमान वाली बहनों, बच्चा कहता है बाबा जी बस मेरी एक ख्वाहिश है, मैं अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार करना चाहता हूँ। अब्बा जान मेरी एक आखिरी तमन्ना है कि आपने बेटे की आखिरी तमन्ना पूरी कर सकते हो। बाप ने कहा बोलो बेटा, मैंने बड़े इलाज करवाए हैं, तू ठीक नहीं हो सका, आखिरी तमन्ना क्या है बोलो। तो बच्चा कहता है मैं मोहम्मद का दीदार करना चाहता हूँ, मैं मोहम्मद का दीदार करना चाहता हूँ। इतनी सी गुफ्तगू सुनी ना, बाप यहूदी था, बड़ा गुस्से में आ गया। अरे कहता है रात और दिन हम उसकी कत्ल की साजिशें करते रहते हैं। अरे तो उसको देखना चाहता है, अरे तो हत्ता कि वो हमारा दुश्मन है, अस्तगफिरुल्लाह। जब बाप ने इस तरह की बातें की, ईमान वाली बहनों, बच्चे ने हाथ जोड़ लिए, रोकर कहता है अब्बा जी बड़े बड़े हकीम आ चुके, तबीब आ चुके, मेरा इलाज कोई नहीं कर सका, बस मैं आखिरी मर्तबा मोहम्मद का दीदार करना चाहता हूँ, दुनिया से जा रहा हूँ, बस यही तमन्ना है, जाते जाते भी अपने मोहम्मद का दीदार करना चाहता हूँ। इतनी सी गुफ्तगू सुनी थी तो बाप ने जब देखा बच्चे की हालत बड़ी नाजुक हो चुकी है, कहता है अच्छा बेटे, वो पता नहीं आए या ना आए, वो तो हत्ता के पूरी जिंदगी मैंने उसकी मुखालफत की है, वो पता नहीं मोहम्मद आएगा या नहीं आएगा। बच्चा कहता है अब्बा जी तूने उसको पहचाना ही नहीं, वो तो दुश्मनों को भी सीने से लगा लिया करता है। मेरा यार ऐसा नहीं है, वो मेरा महबूब ऐसा नहीं है, तूने उसको पहचाना नहीं है, एक मर्तबा जाकर देखो तो सही, वो तो दुश्मन को भी सीने से लगाने वाला है, वो तो अपने पराओं को सीने से लगाने वाला है। जब इतनी सी गुफ्तगू सुननी थी, उसका बाप जाता है। ईमान वाली मेरी बहनों याद रखिएगा, जैसे ही उसका बाप मेरे नबी की बारगाह में आने लगा, उधर से हुजूर सहाबा को साथ लेकर बच्चे का पता करने आ रहे थे, उधर से हुजूर चल पड़े। उधर से बच्चा कहता है माँ मुझे लगा मेरे मोहम्मद आ रहे हैं। बच्चा कहता है माँ मुझे लगता है मेरे मोहम्मद आ रहे हैं। माँ कहती है लगता है बच्चे पर बेहोशी की आलम है, बेहोशी में कह रहा है, कहता है नहीं अम्मा मोहम्मद आ रहा है। माँ कहती है अरे पागल हो गया है, देखो मोहम्मद तो नहीं आया, बस तेरा वहम है। वो कहता है नहीं माँ ये हवा बता रही है, माँ ये फिजा बता रही है, माँ ये फजा बता रही है, ये गुलशन बता रही है, ये खुशबू बता रही है कि मेरे मोहम्मद आ रहे हैं, मेरे मोहम्मद आ रहे हैं। इतनी सी गुफ्तगू करनी थी। माँ कहती है बेटा नहीं आए, तुम्हारा वहम है। वो कहता है माँ देखो तो सही। अचानक बच्चा उठकर बैठ गया, कहता है माँ देखो वो मेरे मोहम्मद आ गए। उस माँ ने जैसे पीछे पलट कर देखा तो उसकी चौखट पर हुजूर तशरीफ लेकर आ चुके थे। जैसे ही उसकी माँ ने पीछे पलट कर देखा, मेरे नबी तशरीफ लेकर आ चुके थे, मेरे हुजूर करीब आने लगे। उस बच्चे के दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं उठ के हुजूर का इस्तकबाल करूं, लेकिन ईमान वाली बहनों हिम्मत नहीं थी। बच्चा लड़खड़ाने लगा तो मेरे हुजूर ने वहां से देखा बच्चे की हालत नाजुक है, तो मेरे नबी ने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। बाज़ मुफस्सिरीन लिखती हैं हुजूर ने भी दौड़ लगा दी। मेरे हुजूर तेज तेज चलकर आते हैं, उस बच्चे के हत्ता के पीछे से, कमर के पीछे से अपना मुबारक हाथ रखा, बच्चे को सहारा देकर बिठा दिया।
उसको सीने से लगाया। ईमान वाली बहनों, जब इतनी सी गुफ्तगू सुनी, इतनी सी अल्लाह के सरकार करीब बैठे, तो वो बच्चा कहता है या रसूल अल्लाह, ये दोस्ती तो सच्ची है ना? वाह सुभान अल्लाह। कहता है या रसूल अल्लाह, ये दोस्ती सच्ची है? फरमाया ऐ मेरे प्यारे, ये दोस्ती सच्ची है। कहने लगा क्या ये कब्र में भी काम आएगी? क्या ये कब्र में काम आएगी? हुजूर ने फरमाया जाते हुए मोहम्मद का कलमा पढ़ ले, ये हशर में भी काम आएगी। ये सिर्फ कब्र में नहीं, ये हशर में भी काम आएगी। बस मोहम्मद का कलमा पढ़ता जा। उस बच्चे को मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया। बच्चे ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ते ही बच्चे की रूह परवाज हो चुकी है। अब उसका बाप यहूदी कहता है अरे ये यहूदी होकर मरता तो मैं खुद संभालता, अब ये मुसलमान होकर मरा है, अब इसको ले जाओ, कफन दफन का इंतजाम भी खुद करो। मेरे हुजूर ने फरमाया सहाबियों, इसके कफन दफन का इंतजाम करते हैं। हुजूर ने जैसे ही बच्चे का जनाजा पढ़ाया, जनाजे के साथ ईमान वाली बहनों कब्रिस्तान की तरफ जैसे जाता के जाने लगे, मेरे नबी अपना पांव पूरा जमीन पर नहीं रखते, पंजों के बल चलते जा रहे हैं। उसके बाद कब्र में मेरे हुजूर ने खुद बच्चे को लिटाया। कब्र में लिटाने के लिए उतरे, हुजूर के चेहरे पर पसीने आने लगे। हालांकि इतनी उस वक्त सर्दी का मौसम था, लेकिन सहाबा फरमाते हैं आका के चेहरे पर पसीने के कतरे टपकने लगे। अत्ता के ईमान वाली बहनों, जब हुजूर उसको दफनाकर वापस आ चुके थे, हजरत उमर फारूक फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, बस पूछना चाहते हैं सर्दी का मौसम था, ये आपके चेहरे पर पसीने के कतरे क्यों थे? या रसूल अल्लाह, जनाजे के साथ जा रहे थे, आप पूरा पांव जमीन पर नहीं रखते बल्कि पंजों के बल चल रहे थे। या रसूलुल्लाह, रात से पर्दा हटा दीजिए। मेरे नबी फरमाते हैं सहाबियों, अरे सुनो सुनो, मैंने पूरा पांव जमीन पर इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे फरिश्ते इतने नजर आ रहे थे, जनाजे के साथ फरिश्ते इतने जमीन पर उतर आए कि मुझे पूरा पांव रखने को जगह नजर नहीं आ रही थी। अल्लाह ने इसके जनाजे पर इतने फरिश्तों को भेज दिया कि पूरा पांव रखने की जगह नहीं मिल रही थी। फरमाया या रसूलल्लाह, सर्दी के मौसम में पसीने कैसे, पसीने के कतरे क्यों नजर आए? हुजूर फरमाते हैं जब इस बच्चे को दाता के दफन करने के लिए मैं कब्र में, इसके कब्र में उतरा, तो मेरे पांव के ऊपर अल्लाह ने जन्नत से इसकी कब्र में इतनी हूरें भेज दी कि वो दौड़ दौड़ कर इसका दीदार कर रही थी। वो मोहम्मद के कदमों पर इतनी उतर रही थी कि उसकी वजह से जो मेरे चेहरे पर पसीने आने लगे। और एक राज पसीने का ये भी था, जो कतरे उसके कफन के ऊपर गिरे ताकि मुनकर नकीर आकर सवाल करें कि मन रब्बु का मन नबीयू का, तो वो पहचान ले कि ये खुशबू मोहम्मद की लेकर आया है। इसके जिस्म से तो खुशबू मोहम्मद की महक रही है। पता चला ईमान वाली बहनों, अगर एक यहूदी का बेटा होकर जाते हुए उसने कलमा पढ़ा तो ऐसी मोहब्बत से पढ़ा कि अल्लाह रसूल उस पर राजी हो गए। अगर एक मुसलमान होकर हर वक्त कलमे का विर्द करेगा और ऐसी मोहब्बत से करेगा तो जाते वक्त इंशाअल्लाह उसकी जुबान पर भी होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शार कहता है दानश्वरानु हल ना होन जड़े, इश्क ओ नुकते समझा देवे, लाके तख्ता ताजा वालियां नू ओ खाक दे विच रुला देवे। ओ ना पीर वेखे ना मुरीद वेखे, घुंगरू सईदां दे पैर ही पा देवे, लोकी हथ चुमण नू शिरक आखदे, इश्क पैरां दी खाक चुमा देवे।